अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 13 मुहर्रमुल हराम है, 23 अगस्त है। आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब कारी मोहम्मद अरशद मिफ्ताही जयपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर अपनी तिलावत भेजकर इस नेक काम में हिस्सा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم